Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akselo Balia Putra dan saya akan mengerjakan UTS Interpreting. Saya akan menginterpreting video pertama. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. Selama hampir satu dekade, para ilmuwan menelusuri sumber virus baru yang mematikan. Itu melintasi pegunungan tertinggi dan gua-gua terpencil di Cina. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Mereka akhirnya menemukannya pada kelelawar di Gua Shito. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. Virus corona adalah sekelompok virus. eh Bingung anjing yang dilap ulang videonya ulang juga apa ya? Iya gue juga anjing. Kenapa? Kagak ada suaranya. Kenapa lu? Suara videonya, suara apa? YouTube-nya. Kagak lu pakai headset. Kagak. Yang tadi tuh yang checklist tuh. Oh, saya sound ya. Ah, Ya udah gue ngelarin ini pang bentaran nih. goblok anjing suara gue doang jadi. Iya. Iya. Ya, lemes banget. Lu pengen tulis pisan. 13 menit. Cepet nih gue nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksel Balia Putra dan saya akan mengerjakan UTS Interpreting. Saya akan menginterpreting video yang satu ini. Goblok. Udah baik sih. Bang intro. Kan masih salah, Cok. Gue pengen ngudahin videonya dulu yang tadi dah. Apa nggak usah ya? Cuek dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aksel Balia Putra. Saya akan menginterpreting video untuk UTS Interpreting. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. Selama hampir satu dekade, para ilmuwan menelusuri sumber virus baru yang mematikan melintasi pegunungan tertinggi dan gua-gua terpencil di Cina. Finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Mereka akhirnya menemukannya pada kelelawar di Gua Shito. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Virus yang dimaksud adalah coronavirus, virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. Virus corona yang dimaksud adalah sekelompok virus yang dilapisi oleh tonjolan protein kecil yang menyerupai mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan jenis virus corona yang diketahui. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. Dari 7 virus corona pada manusia,
4 di antaranya menyebabkan pilek, infeksi ringan namun sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 di antaranya menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. The seventh, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. Yang ketujuh, yang menyebabkan COVID-19 memiliki karakteristik dari keduanya. Yang pertama, ia menyebar dengan mudah, tapi dapat berdampak parah pada paru-paru. Ketika seseorang yang terinfeksi batuk, tetesan yang mengandung virus terlempar keluar. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold Virus dapat menginfeksi orang lain ketika tetesan tersebut masuk ke hidung atau mulut mereka. Virus corona menyebar paling baik di ruang tertutup, di mana orang-orang berada dalam jarak dekat. weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Cuaca dingin mencegah selubungnya yang rapuh mengering, sehingga virus dapat bertahan lebih lama di antara inang. Sementara paparan sinar UV dari matahari dapat merusaknya. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Variasi musiman ini lebih berpengaruh pada virus yang sudah ada. Namun karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, virus ini memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Di dalam tubuh, protein spike menembus sel inang dan menyatu dengannya, sehingga menggunakan virus untuk mengambil alih mekanisme sel inang guna mereplikasi gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Virus corona menyimpan gennya dalam bentuk RNA. Semua virus terbagi menjadi dua jenis, yaitu virus RNA atau virus DNA. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus RNA umumnya berukuran lebih kecil dan memiliki gen yang lebih sedikit, yang berarti mereka menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat di dalam inang tersebut. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi kesalahan, sedangkan virus DNA punya. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often. Jadi, ketika virus RNA mereplikasi diri, kemungkinan terjadinya kesalahan yang disebut mutasi jauh lebih besar. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya. Namun, beberapa di antaranya membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu seperti spesies inang baru. Occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Jadi, wabah sering terjadi ketika virus melompat dari hewan ke manusia. Hal ini berlaku untuk virus RNA yang menyebabkan wabah Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Setelah masuk dalam tubuh manusia, virus tersebut tetap bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tapi cukup untuk menciptakan variasi atau strain dari virus aslinya. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA.
Mereka termasuk yang terbesar, artinya mereka memiliki gen terbanyak. Hal ini menciptakan lebih banyak peluang untuk mutasi berbahaya. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, Untuk mengulangi resiko ini, virus corona memiliki fitur unik, kayak enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaiki kesalahan. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil, dengan laju mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun ini terdengar mengesankan, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. laju mutasi yang lambat sebenarnya merupakan pertanda yang menjanjikan dalam hal menaklukkan virus tersebut. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. Setelah terinfeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika mereka menginfeksi kita lagi, sehingga kita nggak sakit. The mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can Namun, mutasi dapat membuat virus menjadi lebih sulit dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita dan karenanya lebih sulit untuk dilawan. also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif karena obat dan vaksin tersebut dirancang secara sangat spesifik untuk virus-virus tertentu. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Itulah mengapa kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. Karena virus influenza bermutasi begitu cepat sehingga strain baru terus muncul. Laju mutasi yang lebih lambat pada virus corona berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan, dan vaksin kita mungkin dapat mengenali virus tersebut lebih lama setelah infeksi. Dan karenanya, melindungi kita dengan lebih baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, Namun, kita belum tahu berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap berbagai jenis virus corona. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita belum fokus pada pengobatan yang menyebabkan pilek, dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be. wabah tersebut berakhir sebelum pengobatan tersebut menyelesaikan uji klinis. Seiring kita terus merambah habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa virus corona baru yang menular ke manusia adalah hal yang tak terhindarkan. Tapi jika kita menyelidiki hal-hal yang belum diketahui ini, hal itu tidak harus menjadi bencana. Devastating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Axel Balya Putra, dan saya akan melanjutkan video keduanya untuk saya interpretingkan. Thank you so much. I am a journalist. My job is to talk to people from all walks of life. Saya adalah seorang jurnalis, dan pekerjaan saya adalah berbicara dengan orang-orang di kehidupan. All over the world. Kehidupan di seluruh dunia. Today I want to tell you why I decided to do this with my life and what I've learned. Hari ini saya akan memberitahu kepada Anda mengapa saya memutuskan untuk melakukan ini di hidup saya dan apa yang saya pelajari. My story begins in Caracas, Venezuela.
in South America, where I grew up. Eh, cerita saya bermulai dari Caracas, Venezuela di Amerika Selatan, di mana saya tumbuh besar. A place that to me was and always will be filled with Namun tadi kan Susah, Bang. Ini dapet banget. kalau lu kelewatan, ulang aja langsung ini videonya. Maksudnya video itu tuh langsung lu mundurin lagi gitu. Oh, Jadi nggak usah, ya begitu nggak ya. usah, nggak usah lu batalin. Iya, boleh boleh bang, boleh bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Axel Balya Putra dan saya akan melanjutkan video kedua untuk saya interpretingkan. I am a journalist. My job is to talk to people from all walks of life. Saya adalah seorang jurnalis. Pekerjaan saya adalah berbicara dengan orang-orang di kehidupan seluruh dunia. All over the world. Today, I want to tell you why I decided to do this with my life and what I've learned. Hari ini saya akan memberitahu kepada Anda mengapa saya memutuskan untuk melakukan ini di hidup saya dan apa yang saya pelajari. My story begins in Caracas, Venezuela, in South America, where I grew up. Cerita saya bermula dari Caracas di Venezuela, tepatnya di Amerika Selatan, di mana saya tumbuh besar. A place that to me was and always will be filled Tempat yang di mana saya tinggali dulu dan selalu saya tinggali. with magic and wonder. Dengan penuh harapan dan keajaiban. From a very young age, my parents wanted me to have a Eh, Dari saya kecil, orang tua saya menginginkan saya untuk melihat lebih lebar kepada dunia. wider view of the world. I remember one time when I was around 7 years old, Saya ingat ketika saya berumur 7 tahun, my dad came up to me and said, Maria, ayah saya datang kepada saya dan berkata, Anna, I'm going to send you and your little sister, Mariana, aku akan mengirimmu dan adikmu who was 6 at the time, yang saat itu masih 6 tahun, to a place where nobody speaks ke tempat yang di mana tidak ada yang berbahasa Spanyol. Spanish. I want you to experience different cultures. Aku ingin kamu merasakan budaya yang berbeda. He went on and on about the benefits of spending an entire summer in this summer camp in the United States. Dia selalu ingin pergi ke summer camp di Amerika Serikat. Stressing a little phrase that I didn't pay too much attention to at the time. Yang tidak saya bayar lebih banyak perhatian di waktu itu. You never know what the future holds. Kamu tidak pernah tahu apa yang masa depan itu pegang. Meanwhile, in my 7-year-old mind, Sedangkan waktu saya umur 7 tahun, I was thinking we were going to get to summer camp in Miami. saat itu aku berpikir kita akan pergi ke camping musim panas di Miami. Maybe it was going to be even better, and we were going to Mungkin ini akan berjalan lebih baik go a little further north to Orlando, dan kita akan pergi ke Little Further di Orlando Utara, where Mickey Mouse lived. di mana Mickey Mouse tinggal. I got really excited. Saya sangat senang sekali. My dad, however, had a slightly different plan. From Caracas, he sent us to Brainerd, Ayahku mengirim kami dari Caracas, dia mengirim kita ke Brainerd, Minnesota. Minnesota. Mickey Mouse was not up there. Mickey Mouse tidak di sana. And with no cell phone, no Snapchat or Instagram, I Tanpa HP, tanpa Snapchat dan Instagram. couldn't look up any information.
aku tidak bisa mencari informasi. We get there, and one of the first things I noticed was that the other Kita sampai sana dan hal pertama yang aku notice adalah kids' hair was several shades of blonde, eh, rambut anak-anak kecil di sana beberapa terlihat coklat atau blond and most of them had blue eyes. dan kebanyakan dari mereka punya mata yang berwarna biru. Meanwhile, this is what we looked like. Kan inilah penampilan saya. The first night, the camp director gathered everyone around the campfire and said, Yang pertama, aduh nggak kelihatan. "Kids, we have a very international camp this year. Anak-anak, kita punya apa camping internasional tahun ini. The Atencios are here from Venezuela." The attention ada di sini dari Venezuela. The other kids looked at us as if we were from another planet. Dan anak-anak yang lain melihat ke arah kita seolah-olah kita dari planet lain. They would ask us things like, "Do you know what a hamburger is?" Mereka bertanya kepada kita, kata mereka, apakah kamu tahu hamburger? Or, "Do you go to school in a donkey or a canoe?" Atau apakah kamu pergi ke sekolah pakai donkey atau kanu? I would try to answer in my broken English, and they would just laugh. Dan aku berusaha mencoba menjawabnya memakai bahasa Inggrisku yang payah dan mereka sepertinya akan tertawa. And I know they were not trying to be mean. They were just trying to understand who we were. Mereka mencoba memahami dan maksudnya mengerti siapa kita. And make a correlation with the world they knew. We could either be like them or like characters out of a book filled with Atau menyukai karakter di buku petualangan adventures like Aladdin or The Jungle Book. seperti Aladdin atau Jungle Book. We certainly didn't look like them. We didn't speak their Kami tidak melihat mereka dan kami tidak berbicara bahasa mereka. language. We were different. And when you're Kita berbeda. Ketika kamu berusia 7 tahun dan itu 7 years old, that hurts. But I had my little sister to take care of, and she tapi aku punya adik yang harus kujaga dan cried every day at summer camp. dia menangis setiap hari di perkempingan musim panas. So I decided to put on a brave face and embrace Jadi aku memutuskan untuk menunjukkan muka yang berani everything I could about the American way of life. dan mencoba menunjukkan and embrace everything I could about menunjukkan tentang kehidupan di Amerika, gaya hidup di Amerika. We later did what we called the summer camp experiment for 8 years in different cities that many Americans haven't even heard of. Selama 8 tahun di kota yang berbeda, di mana orang Amerika tidak pernah mendengarnya. What I remember most about these moments was when I finally clicked with someone. Making a friend was a special reward. Berteman atau mencari teman adalah hadiah yang spesial. Everybody wants to feel valued and accepted, and Semua orang ingin menerimanya dan we think it should happen spontaneously, but it doesn't. kita pikir itu seharusnya terjadi secara spontan, tapi tidak ternyata. When you're different, you have to work at belonging. Ketika kamu berbeda, kamu harus bekerja di mana kamu berasal. You have to be either really helpful, smart, funny, Kamu harus benar-benar pinter, lucu, dan helpful. anything to be cool for the crowd you want to hang out with.
apapun bisa jadi keren untuk orang-orang yang kamu mau untuk kamu ajak hangout atau kamu ajak nongkrong. Later on, when I was in high school, my dad expanded on his summer Lalu ketika aku di SMA, ayahku menjelaskan rencananya di musim panas. plan. And from Caracas, he sent me to Wallingford, Connecticut for Dan dari Caracas, dia mengirimku ke Wellington untuk untuk tahun ketiga di SMA. senior year of high school. This time, I remember daydreaming on the plane about the American high school experience with a locker. It was going to be perfect, just like in my favorite TV show. Ini akan sempurna seperti acara favorit saya di TV, judulnya Saved by the Bell. Saved by the Bell. I get there, and they tell me that my assigned roommate is eagerly waiting. Baik, gue. Oh iya, laptop gue. Lu nggak ada iklannya mah? Kan gue premium tadi. Capek anjing. Iya, udah kan tadi. Ntar di-cut aja kalau mau. Iya, cek katanya. Ini nge-lag banget, ampun. Ya Allah. Bagus banget ya. Lu pakai I opened the door, and there she was sitting on the bed with a headscarf. Her name was Fatima, and she was Muslim from Bahrain, and namanya Fatima, dia seorang Muslim dari Bahrain. Dan dia nggak seperti yang saya pikirkan. she was not what I expected. She probably sensed my disappointment when I looked at her because I didn't do too much to hide it. See, as a teenager, I wanted to fit in even more. I wanted to be Saya ingin menjadi, popular and maybe have a boyfriend for mungkin mempunyai seorang pacar untuk. prom. And I felt that Fatima just got in the way with her Saya merasa Fatima udah keluar dari jalannya dan shyness and her strict dress code. dia dan pakaian ketatnya. I didn't realize that I was making her feel Saya tidak menyadari kalau saya membuat dia like the kids at summer camp made me feel. merasa seperti anak kecil di perkemahan. This was the high school equivalent of asking her, "Do you know what a hamburger is?" Apakah kamu tahu hamburger? I was consumed by my own selfishness and unable to put myself in her shoes. I have to be honest with you. Saya harus berkata jujur. We only lasted a couple of months together Kita hanya berakhir beberapa bulan bersama because she was later sent to live with a karena dia akhir ini mengirim untuk tinggal bersama counselor instead of other students. dan sama murid-murid yang lain. I remember thinking, she'll be okay. Saya ingat memikirkan, saya langsung memikirkan, dia baik-baik aja. She's just different. Dia berbeda. You see, when we label someone as different, it dehumanizes them in a way. They become the other. They're not worthy of our time, not our problem. Mereka tidak pantas untuk waktu kita dan bukan masalah kita. And in fact, they, the other, are probably the cause of our problems. Dan faktanya mereka itu mungkin adalah alasan dari masalah kita. So how do we recognize our blind spots? Jadi bagaimana kita mengenali titik buta kita?
It begins by understanding what makes you different. Ini bermula dari memahami apa yang membuat kamu berbeda. By embracing those traits. Only then can you begin to appreciate what makes others special. Hanya dengan bisakah kamu memulai untuk mengapresiasi apa yang membuat orang lain itu spesial? And I remember when this hit me, it was a couple Saya ingat pertama kali itu menyakiti saya. of months after that. Itu adalah sebuah pasangan. Itu udah di beberapa bulan yang lalu setelah itu. I had found that boyfriend for prom and made Saya waktu itu saya baru saja menemukan pacar untuk prom dan membuat grup a pertemanan. group of friends and practically forgotten about Fatima Dan secara praktek melupakan tentang Fatima. until everybody signed on to participate in this talent show for charity. Sampai semua orang menandatangani untuk berpartisipasi di show talent ini. You needed to offer a talent for auction. Kamu dibutuhkan untuk talent atau action. And it seemed like everybody had something special to offer. Ini terlihat sepertinya semua orang punya sesuatu yang spesial untuk ditawarkan. Some kids were going to play the violin, others were Beberapa anak-anak pergi untuk main, going to recite a theater monologue. lain juga akan pergi untuk ke teater monolog. And I remember thinking, we don't practice talents like these back home. Dan aku mulai berpikir kita tidak mempraktekkan talent seperti ini. But I was determined to find something of value. So the day of the talent show comes and I get up on stage Dan aku terbangun dari panggung dengan kotak with my little boombox. I put it on the side and I press play. dan aku taruh di sebelah dan aku pencet play. And a song by my favorite emerging artist, Shakira, comes up. Dan lagu favorit saya dari artis Shakira akhirnya diputar. And I go, whenever, wherever, we're meant to be together. And I said, my name is Mariana and I'm gonna auction a dance class. Dan aku berkata nama saya Mariana dan saya akan pergi ke action kelas menari. And it seemed like the whole school raised their hand to bid. Dan ini sepertinya ini terlihat semua anak sekolah menaikkan tangannya. My dance class really stood out from like the 10th violin class offered that day. And going back to my dorm room, I didn't feel different. I felt really special. And that's Dan ketika saya balik ke kamar mesku, aku berpikir aku sangat berbeda. when I started thinking Disitulah aku mulai berpikir tentang Fatima. about Fatima, a person that I had failed to see as special when I first met her. Seorang yang aku sudah salah melihat sebagai dia spesial saat pertama kali aku menemukannya. She was from the Middle East, just like Shakira. Dia dari Timur Tengah, seperti keluarganya Shakira. Shakira's family was from the Middle East. She could have probably taught me a thing or two about belly dancing. Dia bisa saja mungkin mengajariku sesuatu atau tentang belly menari. Had I been open to it. Now, I want you all to take that sticker that was given to you at the beginning of our session today, where you wrote down what makes you special, and I want you to look at it. If you're watching at home, take a piece of paper and write Jika kamu nontonnya dari rumah, ambil selembar kertas dan tulis apa yang membuat kamu down what makes you different. You may feel guarded when you look at it, maybe even mungkin sedikit agak memalukan, mungkin a little ashamed, maybe even proud. But you need to begin to embrace it. Remember, it is the first step in appreciating what makes others special. dan ingat ini adalah langkah pertama atau langkah awal dalam mengapresiasi apa yang membuat orang lain berbeda. When I went back home to Venezuela, I Aku pulang ke rumah dari Venezuela,
began to understand how these experiences were changing me. Aku mulai mengerti bagaimana pengalaman telah mengubahku. Being able to speak different languages, to Bisa ngobrol pakai bahasa lain navigate all these different people and places, atau untuk menavigasi kayak kota orang-orang yang berbeda dan tempat-tempat yang berbeda. it gave me a unique sensibility. Ini memberiku sensibilitas yang unik. I was finally beginning to understand the importance of putting myself in other people's shoes. Aku akhirnya menyadari pentingnya menaruh diriku di sepatu orang lain. And that is a big part of the reason why I decided to become a journalist. Dan itu adalah bagian yang besar sebagai alasan kenapa aku memutuskan untuk menjadi jurnalis. Especially being from a part of the world that is often labeled the backyard, the Especially terutama dari bagian dunia yang sering aku labelkan the backyard. illegal aliens, third world, the others. I wanted to do something to change that. Aku ingin sesuatu tuh berubah. It was right around the time, however, when the Venezuelan government shut down the biggest television station in our country. Censorship was growing, and my dad came up to me once again and said, Dan ayahku datang lagi kepadaku sekali lagi dan berkata, "How are you going to be a journalist here? bagaimana kamu akan menjadi jurnalis di sini? You have to leave." Kamu harus pergi. And that's when it hit me. That's what he had been preparing me for. Itulah yang kita siapkan. That is what the future held for me. Itu adalah masa depan yang terpegang untuk saya. So in 2008, I packed my bags and I came to the United States. Dan di 2008 saya membereskan tas saya dan datang ke Amerika Serikat Without a return ticket this time. tanpa tiket yang direturn kali ini. I was painfully aware that at 24 years old, I was becoming a refugee of sorts, an immigrant, the other, once again, and now for good. Even now. It was the way people looked at her, Itulah looked at us, yang melihat kepadanya, kepada kita. changed. Bah, People were unable to see a successful lawyer or orang-orang, a millennial with a sharp wit and a kind heart. Everywhere we went, I realized that people just saw a poor girl in a wheelchair. They were unable to see anything beyond that. dan mereka After fighting like a warrior, I can thankfully tell you that today my sister is walking kasih kepada and has recovered beyond anyone's expectations. Thank you. But during that traumatic ordeal, O come, Emmanuel. ngeliat banget. I learned there are differences that simply suck, Belajar and it's hard to find positive in them. adalah cara yang susah. My sister's not better off because of what happened, Adik saya tidak lebih baik, but she taught me you can't let tapi dia mengajariku, kamu tidak bisa pergi ke definisi tempat yang berbeda. those differences define you. Being able to reimagine yourself beyond what other people see. Menjadi yang tidak tergambarkan dalam diri Anda di antara apa yang mereka lihat.
That is the toughest task of all, Itu adalah yang tersusah dari semuanya. but it's also the most beautiful. Tapi itu juga yang paling cantik. You see, we all come to this world in a body. Melihat kami semua datang ke dunia ini dengan People with physical or neurological difficulties, orang-orang dengan fisik dan kesulitan neurologikal, environmentally impacted communities, immigrants, boys, girls, secara lingkungan berimpact untuk komunitas, imigran, anak laki-laki, boys who want to dress as girls, girls with anak laki-laki yang ingin berpakaian kayak wanita, veils, women who've been sexually assaulted, hmm, athletes who bend their knee as a sign of protest, black, white, Asian, Native American, my sister, you or me. orang hitam, orang putih, orang Asia, atau orang asli Amerika, adik saya, kamu, atau Anda. We all want what everyone wants. Kita semua mau apa yang kami mau untuk mimpi dan mencapai. To dream and to achieve. But sometimes society tells us, and we tell ourselves, Tapi terkadang society memberitahu kepada kita dan kita memberitahu kepada diri kita. we don't fit the mold. Well, if you look at my story, Jika kamu lihat from being born somewhere different to belly dancing in high school, dari yang terlahir di tempat yang berbeda sampai menari belly di SMA, to telling stories you wouldn't normally see on TV, untuk menceritakan sebuah cerita, kamu tidak akan bisa secara normal nonton TV. what makes me different is what has made me stand out and be successful. Ya, apa yang membuat saya berbeda adalah yang membuat saya berdiri dan menjadi sukses. I have traveled the world and talked Saya telah mengelilingi dunia, to people from all walks of life. ngobrol sama orang-orang secara kehidupan. And you know what I've learned? Kamu tahu apa yang saya pelajari? The single thing every one of us has in common is being Satu-satunya sesuatu dari satu di antara kita adalah yang biasa sebagai manusia. human. So take a stand to defend your race, the human race. Jadi berdirilah untuk mempertahankan jalanmu untuk bersaing dengan orang lain. Let's appeal to it. Let's be humanists before and after everything Mari berkemanusiaan sebelum dan sesudah else. lainnya. To end, I want you to take that sticker, that piece of paper where you wrote Untuk mengakhiri, aku akan mengambil kertas di mana kamu akan menulis dan down what makes you different, and I want you to celebrate it today and every day. aku ingin Anda merayakan hari ini dan setiap hari. Shout it from the rooftops. I also encourage you to be curious and ask, Saya juga berani membuat Anda penasaran dan what is on other people's pieces of paper? what is on the paper? Apa yang orang-orang tulis di kertas? What makes them different? Let's celebrate those imperfections that make us special. I hope that it teaches you that nobody has a claim on the word normal. Saya harap ini mengajarkan Anda bahwa tidak ada orang yang mengakui kata normal. We are all different. Kita semua We are all quirky and unique, kita semua and that is what makes us dan itu wonderfully kita human. di Thank you so much. So that's it for me. Sorry if had a mistake. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.